سرخط مهمترین خبرها. قرب روبل بالا رفت. پایین رفتن نرخ مواد سوخت و قطع شدن نظام وسترن یونیون در روسیه. سلام و روزتان بخیر بود بیننده‌های عزیز. با برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 24 مارس است. агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон хабар додааст ки бо сабаби ноустувории обу ҳаво хатари фаромадани селу тарма боқӣ мемонад. ба иттилои агентӣ дар қаламрови кишвар имрӯз 24 март ҳавои ноустувор дар назар дошта шуда дар баъзе ҷойҳо боришҳо, дар водиҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ боридани борону барф дар назар аст. масъулони ин ниҳод роҳҳои мошингарди душанбе лахш, душанбе кӯлоб, душанбе варзоб ва айни панҷакентро низ хатарзо гуфтанд. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз сокинон хоҳиш кардааст ки то ҳадди имкон аз сафар, сайру гашт дар кӯҳҳо, моҳидорӣ ва шикор худдорӣ намоянд. бонки миллии тоҷикистон қурби рубли русиро дар бозори тиҷоратӣ боло бурдааст. бонки миллӣ дар сомонаи расмияш қурбро барои 1000 рубл 124 сомониву 50 дирам муқаррар кардааст ки нисбати рӯзи гузашта баландтар мебошад. рӯзи гузашта арзиши рубл дар бозори ғайринақдии кишвар барои 1000 рубл 123 сомониву 40 дирам муайян шуда буд. субҳи имрӯз дар баъзе аз бонкҳои тиҷоратии кишвар боло рафтани қурби рублро тасдиқ карданд. аз ҷумла дар бонки тиҷоратии эсхата хабар доданд ки барои 1000 рубл ҳангоми интиқол 131 сомониву 50 дирам ва фурӯши 1000 рубл 134 сомонӣ муқаррар шудааст. ҳолон ки дирӯз дар ин бонк харид ва интиқол 123 сомониву 50 дирамро ташкил медод ва фурӯши 1000 рубл 125 сомониву 50 дирам буд. дар ҳамин ҳол бонки миллӣ ҳушдор медиҳад ки муомилоти асъори берун аз филиалҳо, марказҳои хидматрасонии бонкӣ, инчунин банкоматҳо ва терминалҳо мамнӯъ мебошанд. риоя накардани ин талабот дар тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад. дар пайи поин рафтани қурби доллар дар тоҷикистон дар минтақаҳои гуногун сокинон аз поинравии нархи маводи сӯхт хабар медиҳанд. ҳоло дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ нархи 1 литр бензини нави АИ-92 11 сомониву 80 дирам ва АИ-95 12 сомониву 20 дирам гуфта мешавад. яъне дар муқоиса бо 3-4 рӯзи пеш нархи он 20 ё 10 дирам арзонтар шудааст. нархи сӯзишвории дизелӣ ҳам каме поин рафта аз 12 сомониву 70 дирами рӯзҳои гузашта ба 12 сомониву 20 дирам коҳиш ёфтааст. аммо нархи гази моеъ бетағйир 7 сомониву 20 дирам боқӣ мондааст. як ҳафта қабл дар аксари минтақаҳои суғду хатлон ва шаҳри душанбе литри гази моеъ 7 сомониву 30 дирам, бензини АИ-92 12 сомониву 30 дирам ва АИ-95 12 сомониву 50 дирам, сӯзишвории дизелӣ ба 12 сомониву 70 дирам ва дар баъзе ҷойҳо аз ин ҳам бештар арзиш дошт. зимнан раиси ҷумҳурии русия эълон кард ки кишвараш аз ин пас барои фурӯши газ ба кишварҳои ғайридӯст фақат рубл пули миллии русияро қабул мекунад. владимир путин рӯзи чаҳоршанбе дар як нишасти хабарӣ гуфт тасмими нав аз ҳамин ҳафта ба иҷро медарояд. вай ҳамзамон ваъда дод ки интиқоли газ ба муштариҳои ин кишвар бар асоси қарордодҳои пешин идома хоҳад ёфт. дар ҳамин ҳол хабаргузории Reuters ба нақл аз як мақоми аршади иттиҳоди аврупо гузориш дод ки мавзӯи пардохти рубл дар ивази дарёфти газ аз русия мавриди баҳс аст. русия захираҳои бузургтарини гази дунёро дорад ва бисёре аз кишварҳо аз ҷумла бахши аъзами аврупо ба вижа дар фасли зимистон ба ин газ ниёз доранд. дар тоҷикистон тантанаҳои наврӯзӣ идома дорад ва тоҷикони буронмарзӣ ҳам ин ҷашни аҷдодии худро дар дигар кишварҳо таҷлил карда истоданд. аз ҷумла тоҷикзабонони ӯзбекистон дар чандин вилояти он наврӯзро бо анъанаву маросими хоси худ ид мекунанд. ҳамкорамон фарзон муҳаммадӣ гузоришеро аз наврӯзии тоҷикони водии фарғона бароятон таҳия мекунад. рӯзи 21 март дар боғи коხи санъат ва театри ба номи ислом каримови шаҳри фарғона дар радифи 14 растаи наврӯзии шаҳру навоҳии вилояти фарғона се гӯшаи наврӯзии тоҷикон ҳам боз шуд.
در این منطقه که تاجیکان بعد ازبک زبانها قسم بیشتری اهالی را تشکیل میکنند، از ناحیه‌های سوخ، ریشتان، یازیابان، قوسای، فرغانه و شهر فرغانه به این معرکه آمده ترانه‌های نوروزی تاجیکانه خواندند و هنر خود را نمایش دادند. نوروز این ساله در ولایت فرغانه هم از جمله در سراسر ازبکستان به یک سیر عاموی تبدیل داده شد. از رسمیت بیرون نوروز را از سیاست بازی ها، از رسمیت ها بیرون آوردن تا که مردم توانند که براحت باشند و عید از آن مردم است. سالهای قبلی چی میشد؟ سالهای قبلی هم نوروز جشن میگرفتیم، اما در یک تالار، در یک میدان اختصاص داده شده که با اونجا در آمدن دیگر آدما منع کرده میشد. و شکر خداوند که با سیاست مردم پرورانه راهبر ازبکستان محترم شوکت میرزیایف همین چیزا برهم خورد. دسته هنرمندان و آوازخوان‌ها از ناحیه سوخ در این معرکه بیشتر سرود عنعنوی یا ویلا را زمزمه می‌کردند که درد جدایی از خویش و دیار و شکوه از یار را افاده می‌کند. ناحیه سوخ یگانه جزیره قلمرو جمهوری ازبکستان است که تقریباً 100% اهالیش را تاجیکان در احاطه جمهوری قرقیزستان تشکیل می‌دهند. یوویلو به نهایت دهان به دهان خلقمون میگی سرود هزارها سال شده. همین دهان به دهان ده تام مو اومدم حوزه از نو مو با خیزم همین یوویلو همین دسته مو حوزه همین ولایت فرغانه و تشریف کرده یا انسامبل مو همین همین یوویلو های خونده میشه. نمایش هنری سلاله کلالگران از ریشتان وادی فرغانه هم دقت را به خود جلب میکرد. در ولایت فرغانه تقریباً 300,000 نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگویند در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. بینندگان عزیز، طور آگاهی دارید نظام وسترن یونیون سر از امروز 24 مارس فعالیت خود را در قلمرو روسیه قطع می کند. در این رابطه همه انتقال های فرامرزی که از روسیه طریق نظام ذکر شده تا 24 مارس سال 2022 فرستاده می شوند، به شخصان آن را قبول کننده به طور باید و شاید پرداخت کرده می شوند. کارت های در روسیه نشر شده ویزا و مسترکارت در خارجه و اینترنت مغازه های خارجی از کار باز ماندند. همچنین در روسیه از 10 مارس کارت های بانک های خارجی دیگر کار نمی کنند. اما کارت های ویزا و مسترکارت در قلمرو روسیه به کارشان ادامه می دهند، زیرا عملیات با آنها را نظام ملی کارت ها پرداخت می گذرانند. بخش یک روزه تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بقازاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم. 24 مارس روز جهانی آگاهی از بیماری سیل است که هر روز بیش از 4000 نفر بر اثر این بیماری جان می‌دهند. 24 مارس سال 1882 دانشمند علمی طب رابرت کوخ درباره کشف باکتری آلوده کننده انسان به سیل یا توبرکولوز خبر داد. این یک بیماری خطرناک سیرایتی بوده. یک سبب پهنشویش شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی گفته می شود. تاجیکستان به فهرست 30 کشور دارای حالتهای وزنین بیماری سیل به داروواری استوار داخل شده 7700 بیماری سیل دارد. 24 مارس سال 2015 در دری سامغور سوخت شهری نوی با نام سیهون بنیاد شد. نقشه مقامات این است که 250,000 نفر با زمین و منزل تامین شوند. سیهون در 9 کیلومتری خوجند جایگیر بوده. اسمش از نام قدیمی رودی سر گرفته شده است. سیهون که برای رشد و ساختمان پررای آن ظاهراً 10 ساله ها و مبلغ‌های هنگفت لازم می شود، اولین شهر نو بنیاد بعد کسب استقلالیت تاجیکستان بوده است.
24 марти соли 2017 ҳукумати тоҷикистон дар як қарор феҳристи корҳоеро зикр кард ки истифодаи меҳнати то 18 солаҳоро манъ мекунад. дар миёни 31 соҳаи ёдшуда кор дар бахши кӯҳканӣ, сохтмони нақбҳо, истеҳсол ва интиқоли қувваи барқ ва гармӣ ҳамчун кори сангин барои атфол манъ шудааст. аммо ин рӯйхат корҳои саҳро аз қабили пахтачинӣ, ҷамъоварии меваву сабзавот ва чорводориро дар бар намегирад. бонки миллии арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.